اس سے پہلے ہم نے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ نریشن کے فرق کو سمجھا تھا. اس کے بعد ہم نے رپورٹڈ سپیچ میں ٹینس کی تبدیلی کو ڈسکس کیا تھا. ٹینس کی تبدیلی یعنی فعل کی تبدیلی. اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ڈائریکٹ سپیچ میں استعمال ہونے والے ٹینسز رپورٹڈ سپیچ میں کس قسم کے ٹینس میں تبدیل ہوتے ہیں. تو اب ہم یہاں اسی لیسن کو آگے بڑھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ رپورٹڈ سپیچ میں اور کیا تبدیلیاں آ سکتی ہیں. مل کر پڑھتے ہیں. مینی ماڈل ورب فارمز آلسو چینج. یعنی جب ڈائریکٹ سپیچ کو رپورٹڈ فارم میں لکھا جاتا ہے یعنی کسی کی کہے ہوئے الفاظ کو جب ہم اپنے الفاظ کی صورت میں ادا کرتے ہیں یعنی ڈائریکٹ فارم سے انڈائریکٹ فارم کی طرف آتے ہیں تو بہت سے ماڈل وربز کی فارم بھی تبدیل ہوتی ہے. تو اب ہم مختلف ماڈل وربز کو ایگزامپلس کی مدد سے دیکھیں گے کہ وہ کس طرح تبدیل ہوتے ہیں. ہر ایگزامپل میں پہلے اوپر ڈائریکٹ سپیچ فارم میں جملہ لکھا گیا ہے اور اس کے نیچے انڈائریکٹ سپیچ فارم میں جملے کو لکھا گیا ہے اور ہر جملے کے اوپر ماڈل ورب کی فارم کو لکھا گیا ہے جو کہ اس جملے میں استعمال ہوئی ہے. جیسے کہ ہم شروع کر رہے ہیں will سے. یہ ہے ایک ماڈل ورب جسے اس ایگزامپل میں ڈائریکٹ سپیچ کے اندر استعمال کیا گیا ہے. She said I'll teach English online tomorrow. I'll شارٹ فارم ہے I will کی. تو اس طرح سے اس ڈائریکٹ سپیچ میں will کے ماڈل ورب کا استعمال کیا گیا ہے. اسی بات کو جب ہم انڈائریکٹ یا رپورٹڈ سپیچ کی فارم میں کہیں گے تو will کا ماڈل ورب تبدیل ہو جائے گا would سے. تو یہ ہو جائے گا she said she would teach English online tomorrow. اس کے علاوہ آپ پروناؤن کی تبدیلی بھی دیکھ سکتے ہیں. I کا پروناؤن تبدیل ہو گیا ہے she سے. اور یہاں ہمارا مین فوکس ہے ماڈل ورب کی تبدیلی کو سمجھنا کہ کیسے will would میں تبدیل ہو گیا ہے. تو پہلے جملے کا مطلب تھا اس نے کہا میں کل آن لائن انگلش پڑھاؤں گی. آن لائن کا مطلب ہوتا ہے انٹرنیٹ کے رابطے کی مدد سے. جبکہ اسی جملے کا رپورٹڈ جملہ تھوڑا مختلف ہے جس میں کہا گیا تھا اس نے کہا کہ وہ کل آن لائن انگلش پڑھائے گی. یہاں ٹمورو کی جگہ the next day کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے رپورٹڈ سپیچ کے اندر. اب ہم باقی کی ایگزامپلس کو روانی سے پڑھیں گے. اگلا ماڈل ورب ہے can. ایگزامپل she said I can teach English online. can کا ماڈل ورب تبدیل ہو جائے گا could میں جیسے کہ she said she could teach English online. اگلا ماڈل ورب ہے must. Example, she said I must have a computer to teach English online. یہاں میں آپ کی یاد دہانی کے لیے بتا دیتی ہوں کہ ماڈل وربز کو ہیلپنگ وربز کہا جاتا ہے اور یہ اضافی وربز کے طور پر دوسرے وربز کے ساتھ استعمال کیے جاتے ہیں. تو اب ہم یہاں دیکھ رہے ہیں ماڈل ورب must کا استعمال. She said I must have a computer to teach English online. تو must کا ماڈل ورب تبدیل ہو جائے گا had to میں جب اسے ہم رپورٹڈ سے معاف کیجیے گا ڈائریکٹ سپیچ سے رپورٹڈ میں تبدیل کریں گے تو یہ ہو جائے گا she said she had to have a computer to teach English online. اگلا ماڈل ورب ہے shall. ڈائریکٹ سپیچ she said what shall we learn today. تو انڈائریکٹ سپیچ میں shall تبدیل ہو جائے گا should سے جیسے کہ she asked what we should learn today. اگلا ماڈل ورب ہے may. Example, direct speech, she said, may I open a new browser? تو may تبدیل ہوگا might سے. Example, reported speech, she asked if she might open a new browser. Note, there is no change to could, would, should, might and ought. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ڈائریکٹ سپیچ کے اندر could, would, should, might یا ought to وغیرہ کا استعمال ہو تو رپورٹڈ یا انڈائریکٹ سپیچ لکھتے وقت ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اور انہیں اسی طرح سے لکھا جائے گا. یعنی کوڈ کی جگہ کوڈ ہی آئے گا اور اسی طرح سے باقی کے لفظ بھی اسی طرح سے رہیں گے. اس بات کو ان ایگزامپلس کی مدد سے سمجھتے ہیں. جیسے کہ یہاں پہلے ایک ڈائریکٹ جملہ لکھا گیا ہے ڈائریکٹ سپیچ فارم میں اور پھر اس کے نیچے لکھا ہے
उसी जुमले की इनडायरेक्ट स्पीच फॉर्म। एग्जाम्पल, आई माइट गो टू द सिनेमा ही सेड, ये है डायरेक्ट स्पीच। इसी की इनडायरेक्ट स्पीच होगी ही सेड ही माइट गो टू द सिनेमा। यहाँ प्रोनाउन की तब्दीली तो है, जैसे कि आई की जगह ही आ रहा है, लेकिन मॉडल वर्ब में कोई तब्दीली नहीं है। माइट ही लिखा जाएगा दोनों किस्म के फॉर्म्स के अंदर। अब एक अहम बात को जानते हैं, मिलकर पढ़ेंगे। यू कैन यूज द प्रेजेंट टेंस इन रिपोर्टेड स्पीच इफ यू वांट टू से दैट समथिंग इज स्टिल ट्रू। दैट इज, माय नेम हैज ऑलवेज बीन एंड विल ऑलवेज बी सो। यानी एक सिचुएशन ऐसी भी है कि जिसमें आप रिपोर्टेड स्पीच के अंदर प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं कि जब आप ये बताना चाहें कि कोई चीज़ हमेशा से थी और हमेशा रहेगी, यानी ये एक हमेशा रहने वाला सच है। जैसा कि आप अपने नाम के मुतालिक कह सकते हैं कि मेरा ये नाम था, है और यही रहेगा। इस एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। माई नेम इज सारा शी सेड, यह है डायरेक्ट स्पीच फॉर्म। तो इसी बात को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच फॉर्म में लिखेंगे तो इसे हम दो तरह से लिख सकते हैं, यानी हम इसे पास्ट टेंस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और अगर हम चाहें तो इसे प्रेजेंट टेंस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और वो भी दुरुस्त होगा। जैसे कि माई नेम इज सारा शी सेड, यह है डायरेक्ट स्पीच। और अब इनडायरेक्ट स्पीच की दो किस्में, शी सेड हर नेम वाज सारा या फिर शी सेड हर नेम इज सारा। अब एक और एक्सेप्शन या ख़ास सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। एक्सेप्शन होते हैं ऐसी सिचुएशन या कोई ऐसी बात जो कि एक रियायत के तौर पे इस्तेमाल की जाती है, यानी उस पर आम उसूल लागू नहीं होता। जैसा कि अब यहाँ कहा जा रहा है, यू कैन ऑल्सो यूज द प्रेजेंट टेंस इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ फ्यूचर इवेंट। यानी अगर डायरेक्ट स्पीच के अंदर किसी आइंदा आने वाली बात के मुतालिक कहा जा रहा हो तो उसे रिपोर्टेड स्पीच में तब्दील करते वक्त भी प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किया जा सकता है। डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? एग्जैक्ट कोट, यानी लफ्ज बलफ्ज किसी की कही हुई बात, जबकि इनडायरेक्ट स्पीच होती है नॉट एग्जैक्ट, यानी हम अपने अल्फाज में उसे बयान करते हैं। तो अब इन एग्जाम्पल से समझते हैं। नेक्स्ट वीक्स लेसन इज ऑन रिपोर्टेड स्पीच शी सेड, यानी अगले हफ्ते का लेसन रिपोर्टेड स्पीच के मुतालिक होगा, उसने कहा। तो अब इस जुमले को जो कि डायरेक्ट स्पीच फॉर्म में है रिपोर्टेड स्पीच के फॉर्म में तब्दील करते वक्त हम इसे फ्यूचर टेंस के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इज ऑन की जगह आ जाएगा विल बी ऑन, या फिर हम इसे प्रेजेंट टेंस में ही लिख सकते हैं, यानी इज ऑन ही रहेगा। इन एग्जाम्पल्स में देखते हैं। रिपोर्टेड स्पीच, शी सेड नेक्स्ट वीक्स लेसन विल बी ऑन रिपोर्टेड स्पीच, यानी उसने कहा कि अगले हफ्ते का लेसन रिपोर्टेड स्पीच के मुतालिक होगा। इसी बात को इस तरह से भी कहा जा सकता है, शी सेड नेक्स्ट वीक्स लेसन इज ऑन रिपोर्टेड स्पीच, यानी उसने कहा कि अगले हफ्ते का लेसन रिपोर्टेड स्पीच के मुतालिक है। और अब हम यहाँ प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिपोर्टेड स्पीच में आइंदा आने वाली बात के मुतालिक जब बताया जाता है तो उसमें प्रेजेंट टेंस का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसे हम कह सकते हैं एक्सेप्शन या एक खुसूसी रियायत। जैसा कि इससे पिछली एग्जाम्पल में भी हमने एक और एक्सेप्शन या खुसूसी रियायत के मुतालिक जाना था, जिसमें ये कहा गया था कि जब कोई शख्स किसी मुसल्लह हकीकत के मुतालिक बता रहा हो, जैसा कि उसका अपना नाम, तो रिपोर्टेड स्पीच में उसके मुतालिक बात करते वक्त भी प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा ज़्यादातर जितनी भी रिपोर्टेड स्पीच में टेंस के फॉर्म्स इस्तेमाल होते हैं वो उससे पिछले टेंस में तब्दील हो जाते हैं जब उन्हें डायरेक्ट से रिपोर्टेड स्पीच फॉर्म में तब्दील किया जाता है। जैसे कि हमने सीखा था, एक मरतबा फिर मिलकर रिवाइज करते हैं। प्रेजेंट सिंपल तब्दील होता है पास्ट सिंपल में, यानी इज बन जाएगा वॉज,
present continuous تبدیل ہوگا past continuous میں، جیسے کہ I am teaching ہو گیا she was teaching. present perfect simple تبدیل ہوتا ہے past perfect simple میں، جیسے کہ I have been تبدیل ہو گیا she had been میں. present perfect continuous تبدیل ہوگا past perfect continuous میں، جیسے کہ I have been تبدیل ہو گیا she had been میں. اور اس کے علاوہ یہاں present perfect continuous اور past perfect continuous کے متعلق اس طرح سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کے ساتھ جو مین ورب استعمال ہو رہا ہے اس کے آخر میں ing کے لیٹرز آتے ہیں، جیسے کہ I have been teaching یہ ہے present perfect continuous اور she had been teaching یہ ہو گیا past perfect continuous. past simple تبدیل ہوتا ہے past perfect میں، جیسے کہ I taught تبدیل ہو گیا she had taught میں. اسی طرح سے past continuous تبدیل ہوتا ہے past perfect continuous میں، جیسے کہ I was teaching تبدیل ہو گیا she had been teaching میں. لیکن past perfect tense میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. اگر ڈائریکٹ اسپیچ میں past perfect tense استعمال ہو تو وہ past perfect tense ہی رہے گا reported speech میں بھی. اسی طرح سے past perfect continuous tense بھی تبدیل نہیں ہوتا، جیسے کہ ان دونوں ایگزامپلز میں the lesson had already started پہلی ایگزامپل میں اور دوسری ایگزامپل میں the lesson had already started دونوں past perfect tense کے فارم میں ہے. اسی طرح سے اگلی ایگزامپل میں I had already been teaching اور reported فارم میں she had already been teaching یہ دونوں past perfect continuous tense کے فارم میں ہی رہتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے سیکھا تھا کس طرح سے ماڈل وربس ڈائریکٹ اسپیچ سے رپورٹڈ اسپیچ میں تبدیل ہوتے ہیں، جیسے کہ will تبدیل ہو جاتا ہے would میں، can تبدیل ہوتا ہے could میں، must ہو جاتا ہے had to، shall بن جاتا ہے should اور may بن جاتا ہے might. اور یہاں ہم نے ایک اور ایکسیپشن یا رعایت کے متعلق پڑھا تھا، یعنی جس پر تبدیلی کا اصول لاگو نہیں ہوتا، اور وہ الفاظ ہیں could, would, should, might اور ought to کے. اگر یہ الفاظ ڈائریکٹ اسپیچ میں آ رہے ہوں تو رپورٹڈ اسپیچ میں بھی یہی رہتے ہیں. اب ہم اگلے ویڈیو میں تو اب آپ رپورٹڈ اسپیچ میں ٹینس کے چینج کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے.